ত্রিপুরায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উপলব্ধ রয়েছে, সেটাকেও আরও কিভাবে উন্নত করে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে সেই বিষয়ে রাজ্য সরকার এইমসের সহযোগিতা চেয়েছেন। এজিএমসি এবং জিবিবি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর আরও উন্নতিকল্পে এইমস রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। সোমবার এজিএমসি ও জিবিবি হাসপাতালের কাউন্সিল কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সফররত নয়াদিল্লিস্থিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের অধিকর্তা ডক্টর এম শ্রীনিবাস এই সংবাদ জানান। জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর আরও উন্নতিকল্পে এইমস রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। এক সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন দিল্লি এইমসের অধিকর্তা ডক্টর এম শ্রীনিবাস। উল্লেখ্য, গত 7 জুন অধিকর্তা ডক্টর এম শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য সফরে আসেন। রাজ্য সফরে এসে তারা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে এইমসের অধিকর্তা ডক্টর এম শ্রীনিবাস জানান, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার অনুরোধে আমরা রাজ্য সফরে আসি। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সামনে তুলে ধরেন। মূলত এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাপনা, সুপার স্পেশালিটি পরিষেবার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজ্যের সফরকালে আমরা এজিএমসি ও জিবিবি হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ সহ হাসপাতালটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে আমরা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের সাথে মত বিনিময় করি। এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে দিল্লিতে জমা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে এই বিষয়ে ফর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরার চিকিৎসক, নার্স সহ ল্যাব টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আরও দক্ষ করে তুলতে এইমসের মাধ্যমে আগামী দিনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে। आपने बताया था कि क्या क्या यहाँ पर डेफिशिएंसीज है, उसको नोट कर लिया है, उसका क्या सॉल्यूशंस होगा वो भी हम डिस्कस करके रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, पॉजिटिविटी में हमें और एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या चीज है जो त्रिपुरा और ऑल इंडिया सिस्टम कर सकता है। इसके ऊपर हमने मंत्री जी से ऑनरेबल सीएम से बात किया है। देयर आर मेनी वेज, क्योंकि ऑल इंडिया सेंसस दिल्ली का भी हमारा प्रयोग था, एमओयूज होते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए होता है, जैसे हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी से किया है, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स एट द लेवल ऑफ सीनियर रेजिडेंट और फैकल्टी मेंबर्स एम्स में आएंगे। स्पेशलिटीज में अगर उनका पर्टिकुलर इच्छा है, ट्रेनिंग की जरूरत है और उनका कुछ यहाँ पर आके इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट केयर सर्विसेज हो या पर्टिकुलर लेबोरेटरी सर्विसेज हो, पर्टिकुलर सर्विसेज इस इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हैं या एनहांस करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने बातचीत किया है। तो हम दोनों तरफ से मिलकर एक म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, ताकि डॉक्टर्स यहाँ से जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हो, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हो या फैकल्टी मेंबर्स भी हो, उन लोगों का ट्रेनिंग हो जाए। इन एडिशन टू दैट, इट इज नॉट जस्ट द डॉक्टर्स का एमओयू के कारण हम बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं, नर्सेज का भी हो सकता है, टेक्नीशियन का भी हो सकता है, ताकि एक टीम अप्रोच आ जाए। मान लो भैया एक पर्टिकुलर टीम यहाँ पर कुछ सर्विसेज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्स, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के ओटी टेक्नीशियन, वो सब मिलकर आके एम्स में कुछ अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, तो हम उनसे हैंड होल्डिंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनको हैंड होल्डिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप यहाँ से डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन जो एम्स में आएंगे, तो सबसे बड़ा चीज वो देता है कि वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, उसको इन्वाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ के डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन, स्टाफ कैसा काम करता है, क्या कमिटमेंट है, क्या डेडिकेशन है, उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनका गाइडलाइंस क्या है, उनकी करने का तरीका क्या है, उन सब चीज़ को यहाँ कट एंड पेस्ट करके उनको एनहांस कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ये इसके ऊपर तो हमने तय कर लिया है, ये इसमें ज़्यादा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होता है। और एक बार अगर हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे, कोई भी चीज़ इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, उनका मदद करेंगे, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी सर्विस।
সাংবাদিক সম্মেলনে এইমসের প্রতিনিধি দলের সদস্য ডক্টর রমেশ আগরওয়াল জানান, ত্রিপুরা স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এইমসের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সফর করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সহ অন্যান্য ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। ত্রিপুরায় শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের থেকেও অনেক কম, যা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন চিকিৎসক হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক। এইমস আগামী দিনে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এইমস চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সদস্য ডক্টর লক্ষ্মীতেজ উন্ডাভান্ডি ও ডক্টর অরুণা কুমারী সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডক্টর তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডক্টর শঙ্কর চক্রবর্তী, এজিএমসির অধ্যক্ষ ডক্টর অনুপ সাহা প্রমুখ। নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।